बसरे पिले ये पड़ा जिते जोटा गाड़ी मिलूँ पड़ा मैंने डालाट्रे गले बाय 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 10 टका खाली आचार खाऊ ए डब्बा सरे डब्बा खाली चांटुची देखिबार चांटुची चांट तो फ्रेंड्स देखिबार ये बासन मजा चलती आउ हॉस्टेल थिला बेले एते कष्ट करिया पड़ला पानी दे जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल रॉकी भाई क्रेजी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज गोटे ब्लॉग होगा जाउची आज ब्लॉग होगा जाउची जे आउ सकाळ उठी आसिलु आसिकी फ्रेश हो जाई ब्रश फ्रश करी सब रेडी हो सारछु। तो रेडी हो सारा पर आज किसी खाया टे रोसे चलचे जोटा कि पखाळ भात कालीर भात थिला सेटा पखाळ कराई पखाळ भात ता सहित पियाज कंचा लंका आउ आमर पोटल आलू भजा है आउ सेटा खाइबा आउ तापर आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा जोटा कि किसी नुआ ढंग आ नुआ रूप में। तो चलते फ्रेंड्स आउ डेरी न करिकी वीडियो को स्टार्ट करवा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा जाउची फ्रेंड्स आउ बिना स्किप करी आपन माने देखंतु चलो आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा जी सही जंती। तो एपटरे हमर दीपंकर बाबू तार बाड़ी बुड़ी की खाइले कोडी बे तो बाड़ी जी कोन दीटा हो चल एटा भजा किए खाइबन कहला तो हमर ऑलरेडी भजा हे जाई तो आपण मानु देखौची जोटा कि आई सचिया निकल भीतर हां ये भजा ये पखाळ भात। तो देखिबार दीपंकर बाबू हमर बसी की खाउचंती। तो चलते आमर खाइबा टोटल देखिबार तो बसी गले आमर खाइबा आ दीपंकर को झोला मारछि से आगे खाउछ अनौजु कोन तो से तारे खाइबार लागि। तो चलते आम खाइबा आचार डबा जो खाउछ देखि मन मारी तो आचार खाउछ तो देखाला असुविधा कोन। तो फ्रेंड्स चलो तो इसने शेष तो खाइ लेनी मु खाइबी किछ हैं 10 टंका आचार ने आसने बोले 10 टंका खाली आचार खा ए डब्बा सरे डब्बा खाली चांटुची देखिबार चांटुची चांट डब्बा चंटा रखिया मैं शॉर्ट वीडियो कर पका देखो वायरल ता पने ना बाड़ू लॉन्ग पका व्यूज नहीं ना होला तो पखाड़ आउरी रही गोटे हांडी पूरा पखाड़ बसई आती पखाड़ रहा। तो ये शुणी कड़ा पड़ा सब जो ये होता मजा हम तो नहीं जाऊँ शुणी मजापे चंदन मुझे मजमु आ खाई सारा पर चलो टेबल अच्छी तो दीपंकर खाईदे तार बाहर घर तो चलतु जा। तो फ्रेंड्स देखिबार तो ये बासन मजा चलती आउ हॉस्टेल थिला बेले एते कष्ट करिया पड़ला और खाया पे पड़े आसला खाई देउथु तापर क्लास कर एते रोसे करिया पड़ियो बासन मजा भी पड़ियो सब कर। तो चलतो फ्रेंड्स बाजी दे सारा पर तापर देखिया कोन करिया। चलो रे देखिबार तो टोटल बासन माजिक आनी थोई देछि एठी आउे ये बासन मजा सैला। तो चलो देखिया कौन करिया टिके रेस्ट नवा तो रेस्ट नहीं तापर टिके बुलिया पे जीवा छक आड़ तो दीपंकर को छाड़बार अच्छी तो सी भी जीव। तो चलतु घर को जीवार अच्छी तो चलते सी बाहर टोटाल गले तो ये नहीं छाड़ी आसवा जो आमर कौन से तोरा पूरा हाट बकरा चल विदा दीपंकर आसबू कौन हाँ रज दिन हौ तो रज दिन आई कि जो दिन आई
ପଳେଇ ଆସିବୁ 2 ଦିନ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ବେଶୀ ଦିନ ରହିବୁନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ତରାପୁର ହାଟ ପାଖରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆମର ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି, ତମ ସହିତ କିଏ ଆଇବେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବ। ଏଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତରାପୁରରୁ ଏଇପଟରେ ଆସିବେ, ଏପଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଏପଟ ଦେଇକି ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 11ଟା କେତେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ଆମେ ଯିବା ରୁମ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଡାଲା ହାଟରେ ବସିକି ଯିବ ନା ବେ? ହଁ ରୋଡ଼କୁ ଟିକେ ନେଇଯିବ, ରୋଡ଼ ବସ 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 ବସରେ ପିଲେ ଏଇଥିରେ ପଳା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ି ମିଳୁଛି ପଳା, ମାନେ ଡାଲା ହାଟରେ ଗଲେ। ବାଇ 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 ବାଇ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ତ ପଳେଇଲେ ଏଇଶୁଣି। ତ ମୁଁ ଆସିଲି, ଦୀପଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆସିକି 7-8 ଦିନ ରହିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆସିଲି, ଦୀପଙ୍କର ତାର ପଳେଇଲା। ଆଉ ଦୀପଙ୍କର ଆସିବ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ, ତ ସେଠି ଆମେ ରହିଯିବା। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଶୁଣି ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ମେସ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶୁଣି ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମାରୁଥିଲୁ ସେଠି ବନ୍ଧ ଘରୁ ବସିକି। ତ ଏଇ ଶୁଣି ବାଜିଲାଣି 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗାଧୁଆଳର। ଆଉ ଗାଧୁଆଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପଖାଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଆହୁରି ଅଛି, ବହୁତ ପଖାଳ ବଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇ ହେଉନି। ତ ଆମେ ପୁଣି ବାଢ଼ି ଦେଲୁ ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପିଆଜ ସବୁ କଟା ହେଇକି, ତା ଚନ୍ଦନ ମୁଁକି ବସିକି ଏଇ ଶୁଣି ଖାଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଧୁଆବେଳେ ଆଉ ରାନ୍ଧିଲୁନୁ, ପଖାଳ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସବୁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ରାତିକି ପୁଣି ଥରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, କାରଣ ପଖାଳ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବା। ତ ସେଇଆକୁ ଖାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେସ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଯିବା, ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଶୋଇବା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା, ତ ଟୋଟାଲି ଏଇ ଶୁଣି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେଣି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ତ ଏଇ ଶୁଣି ଆମର ଖାଇବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଶୋଇବା, ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଶୋଇବା। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲୁଣ ପକେଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସବୁ ଛୁଆ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଖାଇକି ବି ଭାତ ବଳିଥିଲା ଆହୁରି ମେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼େ। ତ ସେ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ତ କାହିଁ ରାନ୍ଧିକି ବେକାରଟା ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ତ ସେଇଆକୁ ପୁଣି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାତିକି ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି କାଲି ସକାଳ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଚାଲିବ ମେସ୍ ଲାଇଫ୍ଟା। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ନା, ସେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏକି ଗରମ ଭାତ ହେଉଥିଲା ସଦାବେଳେ, ଗରମ ଭାତ କି ରାତିରେ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇଲା, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଏମିତି କିଛି ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି କରାଯିବନି, କାରଣ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଖାଇଦେବା, ତ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗାଧୁଆବେଳେ ପଖାଳ ଆଉ ତା ସହିତ ଭଜା ଥିଲା, ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଭଜା ହେବ। ତ ଆମର ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଡାଲି କରିସାରିଲେଣି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆହେବ। ତ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତ ଏଠି ଆମର ଭଜା ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଣି ଦେ ପାଣି ଇଏଟା କରୁ, ସେଟା କରୁ, ବାଲ୍ଟି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଲା ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲି ତିଆରି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଭଜା ଆମର କଟା ହେବ, ସରି ଭଜା ଆମର ତିଆରି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରକି ଭାଇ ଆମର ଆଳୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରକି ଭାଇ ଏଠି ଭାଜିଲେ ଭଜା। ତ ପୁଣି ସେଇ ଶୁଣି ଆମର ଭଜାଟା ବସେଇ ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଜିର ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସକାଳରୁ ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଖାଇଲୁ କ'ଣ କଲୁ, ଆଜି ଟୋଟାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ଚିଙ୍କ ହେଉଛି, ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଶ ହେଉଛି।
तो चलन देखिए भजा हो तापर आम खाइबा तो चलन। तो फ्रेंड्स भजा आमर ऑलरेडी हो सारी तो आपण मैंने देखिपे भजा ऑलरेडी हो सारी तो ये आम जा आटा को लेकिन जोटा कि आम बाड़ी खाइबा सब तो ये आम चंदन बाबू अच्छा तो ये चलतु जा खाइबा आम तो सब ऑलरेडी रेडी हो सारी तो टाइम हो गला 9टा पाखापाखि तो ये आम खाई तो फ्रेंड्स देखिबार तो टोटाल ये आम बड़ा बड़ी पूरा हो जाए डालीटा टे दिबा आउे खाइबा जावा ये आम पिंटू बाबू छिड़ाई तो ये आम चंदन बाबू तर बाड़ा बाड़ी चलते तो चलन देखिए। तो पिंटू बाबू तर नहीं रूम को गले खाइबे सब गोटे गोटे थाली धर चल तू गोटे थाली नहीं जा चल ये आमर गला आम ये दी जन बसवा हाँ चल। तो फ्रेंड्स देखिबार तो ये आमर चंदन मुगी बसीगलु सी पिंटू आउ हिमांशु सी पड़े रूम को खाइबा तो ये आम टोटाली खाइबा तो सकाळु आज सन्ध्या हो गलानी टोटाली सॉरी राति हो गलानी टोटाली चलती आम ब्लॉगटा टोटाली चलती तो कौन केमी खाइबा होची तो सब चलती तो चलते फ्रेंड्स आज आम ये खाइबा चलती तो चंदन बाबू तार खाइले देखिपारे सी आउ रेस्ट ना हटा दस खाऊन तो चलला खाइबा तो चलते आम भी खाइबा चलो। तो आ गोटे मु रोषे करी तो मुझे देखो जो भजाटा है पूरा पोड़ी के अंगार कर दी तो देखिए तो ये भजाटा फास्ट टाइम सेमती हुए तो चलो कोई बात नहीं कोई दिक्कत भी नहीं चलो अंगार भजा अंगार भजा केमिति चलो भजा केमिति बढ़िया पिंटू को ओके। तो फ्रेंड्स आज थिला टोटाली गोटे दिन ब्लॉग थिला आज टोटाली सकाळु राति पर्यंत टोटाली गोटे दिन ब्लॉग थिला आज टोटाल तो आम खाइबा कम होला टोटाली गोटे दिन ब्लॉग रे आपण माने देखिले जोटा कि आज सेकंड दिन थिला फर्स्ट दिन आम चलथिला एटा होची सेकंड दिन तो सेकंड दिन रे इमिति किछ खाइबार थिला आउ तो फ्रेंड्स एई बेला किछ मेस लाइफ रे चलिबो जोटा कि आम रोषे कराब आ जोटा कि नुआ नुआ किसी रोषे हम आपण मान भिडियो मध्यम मुझे सब देखेबी कि आम जी मेस किसी भी होची ना कहीं सब भी आपण मैंने भिडियो मध्यम ही देखिए। तो फ्रेंड्स आ बेसी किसी न कहीकि बहुत लंग हो गलानी वीडियो जोटा कि 15 ରୁ 17 मिनट हो गलानी वीडियोटा आउ मत भी खाइबार अच्छी तो खाई जाए रेस्ट करार अच्छी। तो फ्रेंड्स ये वीडियोटा को रखुची आ गोटे वीडियो आपण मान सहित खूब शीघ्र देखा जय जगन्नाथ।